Kita mulai ya, Mas Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Ajat Al-Gofiki. It is an awesome and precious change for me to be your host in this evening of Monday, 18th of May 2020 in our event Ramadan bersama Palestina. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa dipertemukan di malam Ramadan ini gitu ya, dalam acara diskusi eksklusif bersama dengan Brother Imron. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Ya, yang sama-sama saya hormati Presiden Rumah Produktif Indonesia, Mas Yanwardi Syukur, dan juga peneliti Center for Islamic and Global Studies, Mas Pizarro. Alhamdulillah telah hadir bersama kita dalam diskusi kita pada malam hari ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan sedikit susunan acara kita pada malam hari ini. Acara akan kita awali dengan pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan dari Brother Imron tentang kondisi serta keadaan Muslim Palestina khususnya ketika Ramadan ya, ini. Nanti beliau akan memaparkan dengan bahasa Melayu ya, dan sedikit nanti ada bahasa Inggrisnya juga gitu. Dia akan dibantu oleh Mas Yanwardi Syukur dan juga Mas Pizarro. Alhamdulillah, beranjak ke acara berikutnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga, diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu dan menambah keberkahan kita pada malam hari ini, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan prakata atau sedikit sambutan dari Mas Pizarro selaku perwakilan dari Center for Islamic and Global Studies. Kepada Mas Pizarro, time is yours. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, terima kasih sudah hadir ya di acara kita ya, dari Center for Islamic and Global Studies, yang kita ini ialah sebuah lembaga yang concern mengkaji isu-isu global dunia Islam ya, maupun isu-isu mengenai geopolitik ya. Kita memang concern di wilayah ini karena kami melihat kajian-kajian global dunia Muslim ya masih belum banyak dilakukan oleh umat Muslim hari ini, maka PIGS ya, hadir untuk mencoba memenuhi ruang tersebut ya, dengan memberikan kajian-kajian seputar isu-isu global dunia Islam. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tantangan minoritas Muslim di Asia Tenggara di tengah pandemi COVID, hari ini kita akan membahas mengenai isu Palestina bersama Brother Muslim Imron ya. Beliau ini menurut saya tokoh yang sangat luar biasa sekali ya. Ini prominent people dalam kancah advokasi Palestina hari ini ya. Karena Brother Imron memiliki rekam jejak, memiliki usaha-usaha advokasi untuk membela isu Palestina di kancah global ya. Brother Muslim Imron sendiri sekarang sedang menempuh PhD ya di University Malaya di Kuala Lumpur ya. Dan beliau juga menjadi ketua Palestinian Cultural Organization of Malaysia atau COM ya. Ini salah satu organisasi yang sangat berpengaruh di Palestina ya, tentang perjuangan
kelompok Palestina. Dan alhamdulillah hari ini Brother Muslim Imron sudah datang di forum ini ya. Saya sering sekali bertemu beliau ya, kalau ke Malaysia ya. Terakhir saya bertemu dengan Brother Muslim Imron di konferensi Liga Parlemen untuk Al-Quds ya, yang dihadiri 54 negara di Kuala Lumpur, termasuk Indonesia, yang itu sebuah konsorsium anggota parlemen dunia yang concern terhadap pembelaan Masjid Al-Aqsa, dan Brother Muslim Imron termasuk orang yang terlibat dalam konferensi tersebut. Sebelumnya juga saya bertemu Brother Muslim Imron di PL juga, di Kuala Lumpur, dalam forum yang sangat langka dan prestisius, yaitu Kuala Lumpur Summit, atau KTT Kuala Lumpur. Yang ini sebuah pertemuan yang menurut saya paling berpengaruh di kawasan dalam berbicara tentang dunia Islam, yang saat itu dikomandani oleh Perdana Menteri Mahathir Muhammad saat menjadi Perdana Menteri Malaysia. Lalu ada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, lalu juga ada Emir Qatar ya, Salah Al-Khatami ya, ada juga datang Presiden Iran, lalu juga perwakilan Indonesia, negara-negara Muslim lainnya. Dan ini luar biasa sekali saat itu bagaimana dukungan besar pemimpin-pemimpin global untuk perjuangan Palestina. Nah, Brother Muslim Imron menurut saya menarik, beliau tidak hanya aktivis ya, beliau juga akademisi ya. Tadi yang saya bilang beliau ini kan doktor ya, politik internasional di Malaya, dan beliau juga banyak berkecimpung dalam forum-forum internasional, forum-forum ilmiah mengenai Palestina. Maka pada hari ini menurut saya ini kesempatan yang sangat besar, luar biasa, dan teman-teman di Indonesia ini bisa memanfaatkan forum ini untuk banyak bertanya nanti sama Brother Muslim Imron ya, tentang apa saja mengenai Palestina. Ada isu Nakba ya, ada isu Deal of Century ya, ada isu pandemi COVID-19 di Palestina. Nah, itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat datang teman-teman di forum CIGS ini ya, semoga acara ini bermanfaat, berkah, dan sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada Brother Muslim Imron yang sudah menyempatkan waktu ya, ini di Kuala Lumpur. Ini jam 9:30 ya, beda 1 jam antara Jakarta dengan Kuala Lumpur ya, dan ini nanti kita bisa banyak berdiskusi ya dengan Brother Muslim Imron. Begitu saja Mas Ajat dari saya untuk Prakata. Silakan kita bisa mulai saja diskusinya. Oke. Saya kembalikan kepada Mas Ajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Fizaro selaku perwakilan dari Center for Islamic and Global Studies yang hari ini kita mengadakan kegiatan diskusi eksklusif ya bersama dengan Brother Muslim Imron. IGS juga bekerjasama dengan Rumah Produktif Indonesia yang diketuai oleh Mas Yanuri Syukur. Alhamdulillah bisa menghubungi ya, bisa memiliki link langsung dengan Brother Muslim Imron. Oke teman-teman semuanya, tanpa memperpanjang waktu, kita dengarkan langsung pemaparan mengenai kondisi serta gambaran saudara-saudara kita di Palestina, dan juga tentunya bagaimana keadaan muslim-muslim Palestina yang berdiaspora di luar Palestina, khususnya di Malaysia. Bagaimana keadaannya nanti akan dipaparkan secara lengkap dan juga detail oleh Brother Muslim Imron. Pada Brother Muslim Imron, time is yours. Tafadhal. Assalamualaikum al-ikhwa wal-akhawat jami'an. Boleh dengar? Waalaikumsalam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa wala. Al-ikhwa wal akhwat, rakan-rakan kita di Indonesia, terima kasih atas kunjungan ke webinar ini. Jazakumullahu khairan. Saya ingin berucap terima kasih kepada Center for Islamic and Global Studies dan kepada Pak Pizarro atas invitation ke program ini. Walaupun saya sedih sikit sebab tak dapat ke Indonesia
untuk berjumpa dengan antum semua, tetapi kita alhamdulillah untung ada teknologi yang mempermudahkan komunikasi antara kita. Sekarang walaupun ana di Kuala Lumpur, antum di Indonesia, tapi kita masih bisa communicate alhamdulillah. Akhi, saya mau bagi mukaddimah dahulu ataupun summary tentang situasi di Palestina dan tentang beberapa isu yang sangat penting untuk rakyat Palestina. Antaranya adalah isu Nakbah. Hari ini 18 tanggal Mei, dan sebelum 3 hari rakyat Palestina commemorated Nakbah. Isu yang kedua adalah deal of the century dan plan damai Presiden Trump ataupun plan damai Amerika Syarikat yang kita rasa sangat bahaya untuk Baitul Maqdis, untuk Yerusalem dan untuk rakyat Palestina dan seluruh isu Palestina. Isu ketiga adalah situasi di Palestina sekarang di bawah COVID. Sebab di Palestina juga ada lockdown, bukan sahaja di Asia di sini, tetapi di Palestina juga, dan khususnya di tepi barat Gaza situasi lain sikit. Mungkin kita juga boleh share tentang situasi rakyat Palestina yang ada di sini di Kuala Lumpur dan Malaysia, insyaAllah. Akhi, tahun ini 2020, minta maaf kalau bahasa saya tak terang sangat, saya try. Saya mau campur bahasa Inggris dan bahasa Melayu, insyaAllah. Dan kalau semua bisa paham bahasa Arab, saya sambung dalam bahasa Arab. InsyaAllah. Ya, tahun ini 2020 adalah keingatan ke-72 untuk rakyat Palestina di bawah penjajahan Israel. Penjajahan Israel yang bermula tahun 1948 tidak tamat sampai sekarang, dan sudah 72 tahun kita ada di bawah penjajahan Israel. Nakbah itu sangat penting dalam kalender rakyat Palestina. Kenapa? Kerana Nakbah adalah start ataupun the point of start of our struggle. Sebelum Nakbah, Israel tidak wujud, dan perjuangan Palestin, walaupun perjuangan Palestin bermula sebelum Nakbah, semasa penjajahan British masih ada di Palestina, tetapi selepas Israel, negara haram Israel diwujud di tanah Palestin, perjuangan kita sudah masuk fase kedua. Fasa ini lebih susah kerana kita sekarang kena lawan bukan sahaja penjajahan asing yang akan keluar macam penjajahan British, tetapi kita lawan penjajahan settler colonization yang tidak akan keluar. Penjajahan Israel lain daripada penjajahan British ataupun penjajahan Belanda ataupun penjajahan Perancis, kerana settler rejim Zionis Israel ingin stay di Palestin sampai bila-bila. Projek mereka adalah untuk mewujudkan satu negara untuk semua orang Yahudi di seluruh dunia di tanah Palestin. Jadi sekarang kita ada perjuangan yang lagi susah. Fasa 2 adalah lebih susah daripada fasa pertama. Tahun 1947 bila PBB ataupun Persatuan Bangsa United Nations, the United Nations, bila United Nations sudah mengeluarkan resolusi partition of Palestine in November 1947, tentera Israel dan milisya-milisya Israel, milisya-milisya Haganah, Stern dan milisya-milisya
pengungsi Israel yang ada di Palestin masa itu bermula perang untuk conquer Palestin, dan mereka berjaya dalam tempoh 6 bulan membunuh lebih daripada 15,000 rakyat Palestina, dan mereka berjaya hancurkan lebih kurang 500 bandar dan kota dan kampung rakyat Palestin di Palestina, dan mereka berjaya menghalaukan lebih kurang 1 juta rakyat Palestina daripada tanah mereka. Jadi dalam tempoh 6 bulan sebelum Mei 1948 Israel tidak wujud, dan dalam tempoh 6 bulan tentera Israel dan milisya Zionis berjaya membunuh beberapa ribu orang dan berjaya mewujudkan negara baru yang bernama Israel. Daripada tahun itu sampai sekarang rakyat Palestina masih berjuang untuk kembali ke Palestina. Yang pertama, kembali ke Palestina, hakul auda ataupun right of return. Sekarang 1 juta pelarian, 1 juta pengungsi Palestin sudah meningkat dan sudah jadi dalam 7 juta rakyat Palestin yang ada di luar negara Palestin. Yang kedua, rakyat Palestin masih berjuang untuk mewujudkan negara Palestin sendiri, a Palestinian state, independent Palestinian state, dan sampai sekarang kita belum berjaya because of the American pressure dan because of Israeli power. Yang ketiga, kita mau empower rakyat Palestina yang masih ada di dalam Palestina, yang ada di bawah penjajahan Israel di tepi barat, di 1948 territories ataupun di Gaza. Walaupun perjuangan ini sudah lama, tetapi alhamdulillah rakyat kita masih semangat, ada semangat jihad dan semangat lawan imperialist Israeli occupation, kerana kita percaya itu hak kita. Negara itu adalah negara kita, kita ada hak untuk menentang kita punya hak dan sejarah. Setiap tahun rakyat Palestina mengingati Nakbah ataupun meraihkan Nakbah, dan tahun ini lagi susah daripada tahun-tahun yang lepas, kerana kita rasa di Palestina kita bukan lawan rejim Zionis sahaja, kita sekarang harus lawan Amerika Syarikat juga yang membantu rejim Zionis dengan total support. Sebelum ini American administration zaman Obama ataupun Bush ataupun presiden-presiden yang lain sokong Israel juga. Mereka mendukung Israel, membantu Israel dengan senjata, dengan uang, dengan teknologi. Tetapi di bawah Presiden Trump situasi kita lain sikit. Situasi kita lagi susah kerana bukan sahaja Amerika membantu Israel, tetapi sekarang pemimpin Amerika Syarikat percaya dengan Israeli narrative, dan pemimpin Amerika Syarikat menolak mereka untuk ambil kuasa lebih daripada sebelum itu, dan untuk mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota mereka, untuk mengilhakkan tepi barat di bawah negara Israel, negara haram Israel. Jadi kita di Palestina kita rasa kita sekarang kena lawan dua kuasa Israel dan kuasa Amerika Syarikat. Ini isu pertama, isu Nakbah. Isu kedua adalah isu Deal of the Century. Deal of the Century ini bukan masalah untuk rakyat Palestin sahaja. Saya rasa ini penting sikit. Isu Deal of the Century adalah konspirasi ataupun plan, rancangan yang Amerika dan Israel sudah mewujudkan untuk isu Palestina dan untuk Timur Tengah, seluruh Timur Tengah, negara-negara Arab dan Islam di Timur Tengah. Kalau kita pandang daripada segi isu Palestina, Israel mau ambil kuasa di seluruh tanah Palestina. Mereka mau
halau rakyat Palestina daripada tanah itu dan mereka mau rampas tepi barat, rampas Golan Heights dan kepung Gaza. Tapi daripada segi regional, daripada segi Timur Tengah, Israel ada plan ataupun rancangan yang lebih besar. Mereka mau jadi kuasa yang pertama di Timur Tengah. Mereka mau jadi dominant power. Sama macam Amerika Syarikat jadi hegemon ataupun dominant power di seluruh dunia, dan khususnya di Western Hemisphere dan di Timur Tengah. Israel sekarang mau jadi wakil Amerika Syarikat yang ada dominant power di Timur Tengah. Dan mereka, kalau mereka berjaya ambil kuasa di Palestina 100%, mereka akan berjaya jadi dominant power di Timur Tengah. Apa tool mereka, apa cara mereka? Normalisasi. Satu teknik yang mereka guna adalah normalisasi. Mereka sangat rajin, kerja keras, buka hubungan dengan semua negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Dan kalau kita tengok beberapa drama sekarang bulan puasa ini di TV-TV Arab yang cuba mempromotkan normalisasi antara negara-negara Islam dan negara haram Israel. Contohnya drama di MBC dan lain-lain. Mereka ada banyak hubungan rahasia dengan beberapa tokoh-tokoh di negara-negara Arab, dan tujuan mereka adalah untuk menjadikan Israel kuasa pertama di Timur Tengah. Unfortunately, malangannya kita di negara-negara Arab dan negara-negara Islam di Timur Tengah masih sibuk dengan hal-hal lain. Kita ada banyak masalah sendiri, perang saudara. Kalau kita pandang Iraq, Syria, Yaman, Libya, banyak masalah antara satu kaum dan lain, satu mazhab dan mazhab lain, ataupun masalah politik, masalah ekonomi. Kalau kita pandang negara-negara Arab yang lain juga, Mesir, Sudan, Algeria, mereka juga tidak stabil sangat. Kalau kita pandang negara Teluk, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, mereka juga ada beberapa masalah sendiri. Jadi siapa jadi dominan di Timur Tengah? Unfortunately, yang jadi dominan adalah Israel. Negara-negara besar di Timur Tengah selain daripada negara Arab dan negara Israel adalah Turki dan Iran. Tetapi dua kuasa Islam ini juga ada masalah mereka sendiri. Kalau kita pandang Turki selepas failed coup attempt kudeta sebelum beberapa tahun, sampai sekarang Turki ada di bawah serangan ekonomi daripada luar negara, currency fluctuation dan lain-lain. Kalau kita pandang Iran juga ada di bawah sanctions daripada Amerika dan beberapa negara barat. Jadi kalau kita pandang situasi di Timur Tengah, kita akan sedar ada deal of the century bukan untuk isu Palestina sahaja, tetapi untuk Timur Tengah. The whole region is under an American conspiracy, an American-Israeli conspiracy. Jadi, for the deal of the century, it is a big problem for the Palestinians. Kerana kalau kita di Palestina tidak berjaya berhenti penjajahan Israel dan kebijakan rampas tanah dan kebijakan expansion yang Israel sudah ada, kita rasa seluruh Timur Tengah akan jatuh di bawah kontrol dan dominasi Israel. Mungkin Israel tidak perlu menjajah negara-negara Arab yang lain secara fizikal sebagai mereka menjajah Timur Tengah, menjajah West Bank, tepi barat, tetapi mereka akan menjajah negara-negara Arab dan negara-negara Islam di Timur Tengah secara soft power, cultural normalization, political normalization, economic domination, dan lain-lain. Jadi rakyat Palestina ada tanggung jawab yang sangat besar, bukan tanggung jawab mereka bukan sahaja mempertahankan negara Palestina, tetapi juga
mempertahankan seluruh dunia Islam dan Timur Tengah. Kalau kita kalah, mereka akan berjaya dan akan kontrol negara-negara Arab dan Islam yang lain di Timur Tengah. Kalau kita pandang Palestinian section of the deal of the century, kita akan rasa Israel mau menjadikan Palestina sebagai small sections yang hidup di bawah apartheid. Rejim apartheid yang tidak jauh daripada rejim apartheid yang pernah ada di Afrika Selatan. Isu ketiga yang saya mau highlight dan mungkin nanti kita insyaAllah boleh sembang dan bincang dengan Q&A. Isu ketiga adalah situasi selepas COVID-19. Kita rasa masalah ini sangat susah untuk seluruh dunia, bukan sahaja untuk rakyat Palestina ataupun untuk Timur Tengah, untuk Asia Tenggara. Masalah ini sangat susah untuk seluruh dunia dan sekarang sudah 4 bulan ataupun 5 bulan dan masalah ini belum selesai lagi. Sekarang di Malaysia masih ada perintah PKP, perintah kawalan pergerakan. Di Indonesia juga saya dengar ada lockdown. Di Palestin sendiri ada lockdown juga. Sekarang sudah ada dalam 600 case COVID-19 yang ada di tepi barat dan di Gaza tidak ramai, dalam 20 case dan alhamdulillah sudah 16 sudah dirawat, tetapi di tepi barat masih ada beberapa ratus case yang masih aktif dan kita terpaksa masuk bawah lockdown. Tetapi masalahnya Israel ambil kesempatan di masa ini, waktu ini yang sangat bahaya. Seluruh dunia sibuk dengan hal COVID, kita mau melawan pandemik ini, tetapi Israel main politik juga dan ambil kuasa daripada rakyat Palestin di tepi barat dengan rancangan Deal of the Century dan rancangan kerajaan ataupun pemerintah baru Israel, the Unity Government in Israel. Pemerintah Netanyahu mahu kontrol in addition to the Golan Heights and Jerusalem, they want to control the Jordan Valley. Ini lebih kurang 30% daripada tepi barat. Dan mereka sudah kontrol, sudah kawal Yerusalem. Jadi rakyat Palestina dan Palestinian Authority yang sudah lama berharap untuk menjadi satu negara yang merdeka, tidak akan ada peluang untuk membina negara kita sendiri. So zaman COVID ini Israel ambil peluang dan ambil kesempatan untuk mengkawal dan rampas tanah kita dan negara kita sendiri. Jadi situasi COVID ni sangat susah untuk kita sebab kita terpaksa ada masalah kesihatan, yang kedua masalah ekonomi sebab kalau ada lockdown ramai sudah hilang kerja, dan juga yang ketiga masalah politik sebab Israel sekarang tengah curi hak kita di negara kita sambil mereka ambil kuasa sama waktu dengan masalah yang ini. Final point yang saya mau highlight adalah the situation of Palestinians here in Malaysia. Kita ada dalam 5,000 pengungsi Palestin di Malaysia. Mahasiswa dan pengungsi, ada ramai mahasiswa juga yang belajar di universitas-universitas Malaysia di sini, tetapi ada dalam 1,000 lebih pengungsi Palestina yang datang daripada Syria ataupun Iraq, dan situasi mereka susah sikit, dan tapi alhamdulillah kita berjaya dalam PIKOM, organisasi kebudayaan Palestina yang ada di sini. Kita berjaya untuk membantu mereka dengan voucher ataupun makanan yang kita boleh sedia, tetapi sekarang sudah lebih kurang 2 bulan di bawah lockdown ataupun movement control order, dan situasi mereka
sangat susah, tetapi alhamdulillah kita masih yani cuba menolong mereka. Tetapi saya sangat saya rasa worried sikit sebab kalau situasi COVID ni berlangsung 1 ataupun 2 bulan lagi, mungkin kehidupan mereka akan jadi lebih susah sebab ramai sudah hilang kerja, yang ada kerja sudah hilang kerja, dan anak-anak mereka tidak bisa ke sekolah dan masalah-masalah yang lain. Ini empat isu yang saya mau kongsi dengan antum, dan saya harap dalam perbincangan nanti, dalam question and answer, kita boleh pandang isu-isu ini daripada segi yang lain, dan kita saya harap saya boleh dengar opinion dan pandangan daripada Indonesia, sebab Indonesia adalah negara yang sangat unik. Ini negara Islam yang terbesar di seluruh dunia dan negara demokrasi yang ketiga yang terbesar di seluruh dunia selepas Amerika Syarikat, selepas India, Amerika Syarikat. Indonesia adalah demokrasi yang ketiga, dan ekonomi Indonesia masih berkembang, dan rakyatnya sangat semangat berjuang. Mereka berjuang lawan penjajahan Belanda sebelum ini, dan mereka berjaya halau penjajahan dan membina negara merdeka mereka sendiri. Dan hubungan antara rakyat Palestina dan rakyat Indonesia sangat rapat, alhamdulillah. Sebelum ini PIKOM cuba banyak kali buat aktiviti antara dua rakyat Palestina dan rakyat Indonesia, tetapi sekarang mungkin dengan COVID-19 new normal, yani situasi lain sikit, kita kena fikir cara yang baru ataupun idea-idea yang baru, thinking outside the box. Thank you very much for this opportunity, and again I'm very sorry if my presentation was not very clear. Kalau bahasa saya tidak cukup lancar, saya minta maaf, tetapi saya cuba menyampaikan message Palestina kepada sahabat kita di Indonesia, dan saya harap kita akan dengar pandangan antum dalam perbincangan nanti. Oke, jazakallah ahsanal jaza pada brother Muslim Imron atas for your explanation. Ada 4 poin yang saya catat, ada beberapa isu ya, 4 isu yang tadi coba brother Muslim Imron untuk penekanan. Yang pertama adalah isu tentang Nakbah. Jadi sudah hampir lebih dari 72 tahun Palestina berada dalam penjajahan negara Israel Allah. Isu kedua adalah mengenai Deal of Century yang diprakasai oleh Amerika Serikat, yang tentu saja hal tersebut sangat merugikan Palestina dalam hal mencari pembebasan. Adapun isu yang ketiga yang tadi dijelaskan oleh brother Muslim Imron adalah situasi di Palestina selepas COVID ya. Jadi di Palestina sendiri saat ini untuk di barat ada 600 kasus positif yang terkena COVID. Kemudian di Gaza tidak terlalu banyak ya, ada 20-an, dan alhamdulillah 16 sudah dirawat. Dan isu keempat yang tadi dijelaskan oleh brother Imron, yaitu tentang situasi diaspora Palestina yang berada khususnya di Malaysia ya. Ada hampir 5.000 penduduk Palestina yang sebagian besar merupakan mahasiswa dan juga pengungsi, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah dijelaskan oleh brother Muslim Imron, pemaparan sudah cukup jelas, dan saat ini kita langsung buka termin pertanyaan dan diskusi. Tadi juga brother Muslim Imron juga sudah menjelaskan, kita gali lebih dalam tentang kondisi Palestina, bagaimana sebaiknya kita Muslim Indonesia menanggapi serta juga apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita.
tadi ada yang ingin bertanya melalui audio dari Thailand ya, dari Thailand, dari Mbak Ana, Thailand. Assalamualaikum. Dipersilakan Mbak Ana, tafadhol, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator. Thank you for Brother Imran for your brief sharing and talk. It's really, fruitful and useful insight. I'm Ana. I'm Indonesian living in Thailand. And first of all, your bahasa Melayu is fully and well spoken. Sangat bagus. Yeah, so we got all of your point very clearly, so you don't have to worry. So I got two questions, by the way. So the first question is, talking about the Palestinian humanitarian issues in relation with the Palestinian diaspora who live abroad. I think, and I'm sure everyone agreed also that the Palestinians, especially young generation who are living abroad, at some point also have a very important role as a messenger who and also the activist who can give and it's not only perspective from the media that we always only can access from internet news and so on, but also because you were part of the society. However, if you look at the let's say in Southeast Asia, many Palestinians who are living in Southeast Asia, mostly let's say in either they're working or studying. Do you think how the people of the Southeast Asian people perceive the cultural difference between Palestinian and Southeast Asians? Because I'm sure in the countries with the majority Muslim, Palestinian issue is always very always got our spots and our supports. But then how do you think that the Palestinians, especially young generation, can give a very significant roles, especially when they are living abroad, to bring the issue of Palestinians, especially to support the Palestinian freedom? That my first, and then the second is nowadays, especially during the COVID-19 crisis, how do you think that without COVID itself, Palestine is already in an unpleasant situation in terms of the health, public health facility, and how we, especially who are supporting the Palestinian issues, not only from the aid or donor that we can try to help, but then what kind of other perspective that you think it will be also effective for us in order to support Palestinian? Thank you so much. Shukran. Terima kasih. Thank you so much. Thank you. Should we answer one by one, or you want to take more questions? Directly, can you answer, brother? Okay, thank you so much, Sister Anna from Thailand. I thought that there will be only people from Indonesia, so I'm glad that there are people also from the rest of the region. I believe that the role of the Palestinians in diaspora is very essential and very important. We have about 7 million Palestinians outside of Palestine. The majority of them are refugees, but there are also others who are from the West Bank and Gaza. These people have to play the role of messengers. Lebih kurang separuh daripada rakyat Palestina ada di luar Palestina karena mereka jadi pengungsi. Mereka terpaksa hidup di luar Palestina karena Israel tidak bagi mereka kembali ke Palestina. Mereka harus jadi duta untuk isu Palestina di seluruh dunia. Dan saya rasa, alhamdulillah,
ada beberapa community Palestina yang berjaya menjadi duta untuk isu mereka di negara-negara yang lain. Sekarang kita ada di Chili, contohnya di Chili ada lebih kurang 0,5 juta rakyat Palestina yang hidup di sana, yang sudah berapa dekad hidup di sana. Ada yang jadi ahli parlimen, anggota parlimen di sana, ada yang jadi successful businessman, dan ada juga football club, satu klub football yang aktif juga di Chili, yang bernama Palestino. Mereka juga daripada pengungsi Palestina yang hidup di sana. Di negara-negara lain ada juga, di Amerika Syarikat ada lebih kurang 250.000 rakyat Palestina, di Eropa ada lebih kurang 300.000 rakyat Palestina. Setiap tahun rakyat Palestina di Eropa ada konferensi rakyat Palestina di Eropa. Sudah ada dalam 20 konferensi, 20 tahun. Setiap tahun beberapa ribu rakyat Palestina daripada seluruh Eropa akan berkumpul dan berhimpun untuk mengingatkan isu mereka dan untuk sebarkan informasi tentang Palestina dan untuk menzahirkan perjuangan mereka. Di negara-negara Arab juga ada beberapa community Palestina, pengungsi Palestina di sana, tetapi mereka terpaksa diefek oleh situasi di negara-negara Arab ini. Contohnya di Syria, sebelumnya ada lebih kurang 500.000 rakyat Palestina, pengungsi Palestina di Syria. Tetapi selepas perang saudara di Syria, sekarang mereka sudah menjadi pengungsi sekali lagi di Eropa ataupun di Turki ataupun di negara-negara lain. Mungkin masih ada dalam 200.000 pengungsi Palestina di Syria, tetapi situasi mereka sangat susah dan mereka sekarang perlu bantuan. Jadi susah untuk mereka membantu rakyat Palestina yang lain. Di Lebanon juga situasi mereka susah, di Jordan situasi yang lain. Untuk rakyat Palestina di Southeast Asia, for Palestinians in Southeast Asia, I think it's essential and important to play a role in promoting the Palestinian struggle. Why? Because Asia is on the rise. Now, Asia is the continent of the 21st century. Kalau kita pandang daripada segi ekonomi, the biggest economies of the 21st century will be in Asia. After the United States, China, and Japan, South Korea is not very far from there. Indonesia is on the rise. Within few years, inshallah, Indonesia will be one of the top 10 economies in the world. And India is also on the rise. Daripada segi strategik juga, negara-negara kuasa-kuasa dunia di Asia masih juga meningkat. Tengok China sekarang, China is actually challenging the United States dominance over the world. Japan is also a major power, and other powers. So if we look from these two angles, there is a big potential in Asia. But you look also from other cultural angles. The majority of the Muslims in this world live in Asia. If you look at Southeast Asia, there are more than or about 250 million Muslims living in Southeast Asia, in Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Brunei, Singapore, and the rest of Southeast Asia. And in the larger Asian context, in China, there are big Muslim communities, the Hui Muslims, the Uyghur Muslims. In Myanmar, there are Muslim communities. In India, there is a large Muslim community, over 200 million Muslims. So we are talking about a real Islamic weight in Asia. For the Palestinians, we have to play a role in reaching out to all these communities. Not only because we need the support of the Muslims, but because of the cultural similarities, because of the common platform. Jadi rakyat Palestina yang hidup di Asia Tenggara dan di Asia ada tanggung jawab yang sangat besar. Mereka harus communicate dan reach out kepada community-community di sini. Dan alhamdulillah saya rasa kita berjaya walaupun sedikit. Kita sudah berjaya di PICOM, Palestinian Cultural Organization Malaysia, berjaya dalam bidang cultural exchange, people-to-people communication. Sekarang kita alhamdulillah sudah ada lobby ataupun network of friends di sini di Malaysia dan di Indonesia dan di beberapa negara Asia Tenggara, dan kita selalu
yani membantu komunikasi antara rakyat Palestina dan rakyat negara-negara ini, dan kita cuba membuka ruang ataupun hubungan antara dua masyarakat. It's a long journey, tapi kita rasa kita dah bermula. Inshallah, we have started, even though it's going to take a lot of efforts. One of the things that we have succeeded in is bringing students, Palestinian students. Mahasiswa Palestina sekarang di Malaysia ada 2,000 mahasiswa Palestina tahun lepas. PMJ melancar satu program yang akan membawa 100 mahasiswa Palestina ke Malaysia untuk mendapat beasiswa daripada universitas-universitas di sini di Malaysia. Saya harap kita akan berjaya insyaAllah di Indonesia juga. Kalau boleh kita hantar beberapa mahasiswa Palestina daripada tepi barat, daripada Gaza, daripada diaspora untuk belajar di Indonesia, bukan untuk sijil sahaja, bukan untuk sertifikat sahaja, tetapi untuk cultural exchange, untuk spiritual, cultural, emotional exchange between the two peoples. So I hope this answers your first question a bit, but a lot has to be done by the Palestinians. We should not be satisfied with what we have to work harder. Yang kedua adalah situasi health in health sector in Palestine. The public health facilities are very, very limited. For instance, we have less than 150 ventilators, mechanical ventilators, that are supposed to cater for ICUs and for COVID patients. So if we have about 2.5 million Palestinians in the West Bank, 2 million Palestinians in Gaza, these people have to use less than 150 ventilators. So kalau kita ada beberapa ribu case COVID, yani tak tahu macam mana kita akan handle, tapi insyaAllah Allah akan bantu kita. Daripada segi health sector, situasi kita sangat susah. Walaupun kita ada beberapa doktor yang hebat, yang sangat yang berkualiti, yang ada experience, tetapi facilities tidak ada. Hospital tak cukup. Contohnya di Gaza, tak cukup hospital. Hospital yang terbesar adalah Shifa Hospital di Gaza City. Tapi kalau pergi tempat lain macam Rafah, yang ada lebih kurang 500,000 manusia, tidak ada hospital yang besar. Mereka masih guna klinik-klinik. Dan hospital di sana tidak sediakan makanan kepada inpatient. Kalau orang tidur di hospital itu, hospital tak mampu memberi makanan kepada patient yang ada di hospital itu. Dan yani banyak cerita, machine dialysis ataupun MRI dan teknologi-teknologi yang lain tidak ada di sana. Di tepi barat juga situasi susah. Jadi kita doa Allah SWT akan membantu kita dalam situasi ini, walaupun health sector is failing, is collapsing, but our doctors, our nurses, our frontliners are doing their best. They are really trying hard. And the help of our friends is making a big difference. Bantuan yang kita dapat daripada seluruh dunia sangat penting dan sangat bermakna. Yani contohnya hospital Indonesia, rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza has had a huge impact on the Palestinians. Di sana hospital itu atau rumah sakit itu sudah jadi satu ikon. Bukan sahaja sebab arsitekturnya cantik, tetapi kerana ramai rakyat Palestina dapat manfaat daripada rumah sakit itu. Dan saya harap negara-negara yang lain akan ikut contoh Indonesia dan akan membina rumah sakit ataupun institusi akademik yang kita sangat berhargai dan kita sangat perlu. Baru sahaja Turki alhamdulillah berjaya membuka rumah sakit mereka di Gaza juga. Dan saya harap negara-negara Islam yang lain akan ikut contoh Indonesia dan Turki dan membantu sektor health sektor. Di Malaysia di sini alhamdulillah kerajaan Malaysia sudah membantu dalam situasi COVID dengan beberapa machine dan supplies, medical supplies yang kita sangat berhargai dan kita sangat perlu.
NGO Malaysia dan NGO Indonesia adalah sangat aktif dalam bidang ini. Daripada yani dalam tempoh 2 bulan ini kita terima daripada lebih kurang 6 ataupun 7 NGO Malaysia banyak bantuan kepada pengungsi Palestina yang ada di sini dan untuk rakyat Palestina yang ada di sana di dalam Palestina. Jadi we appreciate that, but I think the situation is really hard and more has to be done. Okay, thank you very much, Brother Muslim Imran, for the answers. Now ada pertanyaan di chat dari Rina. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tabarakallah. Salam untuk saudara-saudara di Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatannya. Amin. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadi Muslim yang kuat bagi rakyat Palestina, dan kemudian bagaimana kondisi pendidikan di Palestina di tengah keterbatasan. Yani ini soalan yang susah. Macam mana jadi Muslim yang kuat? Kita doalah rakyat kita akan jadi mukmin dan Muslim yang kuat. Tetapi kadang-kadang, yani honestly speaking, kadang-kadang kita terpaksa jadi kuat. Kenapa? Kerana kalau anda ada di bawah penjajahan dan setiap hari ada peluang untuk anda ditembak ataupun dibunuh oleh penjajahan. Jadi anda harus jadi kuat. Tidak ada pilihan lain. Rakyat Palestina menjadi kuat bukan sebab mereka superheroes ataupun mereka ada kuasa yang luar biasa, tetapi kerana mereka terpaksa mempertahankan negara mereka dan nyawa mereka sendiri, dan mereka tidak ada pilihan lain. Kalau kita terima penjajahan ini, kita tidak ada maruah. Dan yani saya rasa tidak ada siapa pun yang boleh terima the Israeli humiliation, the situasi apartheid dan penjajahan yang kejam macam penjajahan Zionis. Untuk education ataupun pendidikan di Palestina, alhamdulillah, walaupun banyak challenges, walaupun kita ada banyak challenges di Palestina, tetapi sektor pendidikan alhamdulillah bagus di Palestina. Literacy rate is very high, lebih kurang 99.8% daripada rakyat Palestina boleh tulis dan baca. The literacy rate is the highest in the Middle East. Literacy rate di Palestina adalah yang paling tinggi di seluruh Timur Tengah, alhamdulillah. Kerana untuk rakyat yang sudah hilang tanah mereka dan harta mereka, mungkin pendidikan adalah harta yang terakhir. Jadi universitas di sana pun ada, walaupun kadang-kadang tidak ada ma'amal, tidak ada lab, tidak ada teknologi yang kita perlu, tetapi masih ada universitas yang sangat aktif dan sangat bagus di Gaza dan di tepi barat, dan di Gaza, the Islamic University of Gaza is one of the biggest in the Middle East. Di tepi barat ada Birzeit University, Najah University and Hebron University, among the biggest universities in Palestine. Our people still want to achieve better education, and I believe there is no major problem in the educational sector. Tetapi facilities, we need facilities. And ramai mahasiswa tidak berjaya bayar iuran mereka sekarang. One of the biggest problems now is the ability of students to pay the fees because of the economic situation. I hope this answers the question. Thank you very much, brother. And the next question from Didi Cilacap. Ya, yang mana soal? Tafadhol, dari siapa nih? Ustaz Azwar. Siapa?
Boleh ya yang Assalamualaikum. mau bertanya langsung via Kalau Assalamualaikum boleh warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol, silakan. Ya, silakan. Oke, makasih teman-teman, khusus Bang Pizarro yang sudah mengundang. Terima kasih banyak. Brother Imran, how are you? Alhamdulillah, thank you. Fine, brother. Alhamdulillah, good. I'm from Indonesia. Currently, I live at Ankara. Live in Ankara, studying in Ankara Social Sciences University. You are now in Ankara, speaking from Ankara. Yes, yes, Okay. I'm speaking from Ankara. I'm studying in Ankara Social Science University. Well, I met Dr. Khalid Al-Awaisi. He is a Palestinian diaspora and he's teaching in our university. And in our university, as we have the first department open in order to specifically studying Al-Quds study. So we have this specific department, Al-Quds study. You are from International Relations Department, and I think it's more general in terms of scope. This is the first one in Turkey. So I think this idea is very interesting because it opens up a kind of solidarity to the other Muslim countries because specific name means something. Yeah. And I told him that in Indonesia we have a movie, very famous movie called Hayya, and it attracts lots of attention from our public. And he said, I want to watch that. I want that movie. So it also shows how Indonesian people really care about Palestinian brothers and sisters. Of course. I'm going to my questions. As we know that there are two main political parties in Palestine. In Gaza there is Hamas, and in West Bank there is Fatah. Could you please tell us the update of the relationship right now? Are they good? Is there any problem between these two factions? And I'm thinking that is there any kind of common ground between these two political parties, since they are representing lots of people in Palestine? What is the common ground if they have? And what is their recommendation for the international communities? The third point is about, I'm studying literature, English literature, and one of graphic novels that we discuss is Joe Sacco's Palestine. This is very famous in West. Which novel? A kind of Joe Sacco. He made a graphic novel in order to address the issue of Palestine after his visiting Palestine around 2 months, I guess. And it attracts the attention of West people. And my question is there any kind of effort to attract the help from non-Muslim communities? Okay, we have, for example, Malaysia, Indonesia, but how about the West people? I think not all of them are bad. Some of them are good and care about Palestinian issues as well. Let's say in Uyghur, because they have problem with China. So by the publication of United States, they got a kind of international support as well. So they try to find support from the other non-Muslim communities. So this is my question. To sum up, the first question is, what is the update between Hamas and Fatah relationship? Yeah. The second, what is their recommendation after they have their common ground? And the third, what is the effort of inviting the other communities? I mean, the non-Muslim communities. Okay, that's all my questions. Thank you very much. This is your name, my dear brother? I'm Azwar Tahir. Azwar Tahir. Okay. Brother Azwar, you asked an important question. Let me start with the first issue that you highlighted. Prof. Al-Awaisi started in the UK, the field of Islamic Jerusalem studies, to focus mainly on the issue of Jerusalem.
and general Palestinian studies. Of course, this is very important. He also succeeded in opening a branch or some sort of a study center in Malaysia, in the North University Utara, Malaysia, and now he is doing the same in Turkey. I believe this academic initiative is very important. We need to have more of this kind of academic initiatives to make the issue of Palestine a central academic concern. Because now, if you go to any library, you go to the big libraries, Kinokuniya, for instance, in Plaza Senayan, if I'm not mistaken. You go to Kinokuniya and you search for books about Palestine, you're going to find books written by pro-Israeli writers. We need to counter their narrative by writing our own narrative and by getting objective analysis from the rest of the world. They have the economic and financial power to write whatever they want, but we have to still try and do something. With regards to the issue of Hamas and Fatah, it's important to look at it from, I would say, not only a current time perspective, but also a historical perspective. Indonesia has had to go through a national struggle against occupation. And when you have national struggle, you have difference of opinion. You have people who prefer to have the struggle, the hardcore military encounter with the occupation. You have people who believe that it's better to go through diplomatic negotiations, and people who believe you have to go through political maneuvers, etc. Just like Indonesia had this experience, we in Palestine have this experience. In Palestine, there are more than 20 political factions. More than 20 political factions. There are Islamist, leftist, nationalist, even communist or former communist political parties and groups. Each one of them has its own military wing. Almost every Palestinian political faction has its own resistance faction. For instance, Hamas has its own Qassam brigades. Fatah has its own Al-Aqsa brigades. Islamic Jihad has its own Sarai al-Quds. Popular Front, the leftist Popular Front has its own Kataib Abu Ali Mustafa, and so on. So almost every major Palestinian faction believes that you have to implement every possible means to liberate Palestine. Fatah was leading the Palestinian national resistance and Palestinian national cause for so many years. They have opted for military resistance as early as 1950s and 1960s. They have later got involved in the political process, and eventually, under the current leadership of President Mahmoud Abbas, they believe that the best way to liberate Palestine is through a political settlement with the Israeli occupation, which is, according to some of their beliefs, which is a realistic perspective, because the balance of power is very sided towards Israel and the United States, and the Arab and Muslim world are subject of American domination, and they don't have the capabilities to counter this hegemony. On the other side, many other Palestinian factions do not subscribe to this same view. The Popular Front, a leftist Palestinian political faction, or Hamas, an Islamist Palestinian political faction, Islamic Jihad, and etc., believe that you have to continue to have all the cards. If you are resisting occupation, yes, you might not have the superpower on your side, and the balance of power might be tilted towards your enemy, but you still have to do your best. You still have to implement whatever possible means of power that you have. And this was tested in Gaza, for instance, in the last 10 years or 15 years. Israel has tried many times to break resistance in Gaza, but they failed. Since Israel left Gaza in 2005 until today, Gaza remains under Palestinian rule and control, and it is protected by the Palestinian resistance. So this is what Hamas, for instance, tries to portray, that it's not enough to go negotiate with your enemy. You have to have some cards, some strength in order to achieve what you want. This is one of the major differences between Hamas and Fatah. It's a matter of strategy and tactic. The belief that how to tackle the issue of Palestine, how to liberate Palestine, how to end Israeli occupation. But if you look to ideology, it's not, although there are differences, Hamas is more of a nationalist, Islamist group, and Fatah is a nationalist and to some extent, especially in the past, a secularist group. But the major difference is political maneuvers and political strategy.
not religious ideology, not sectarian, of course. Palestinians, the majority of the Palestinian Muslims, the total population of the Palestinian Muslims are Sunnis. There is a Christian minority as well. There's a small Jewish minority. So the difference between Hamas and Fatah is not a matter of religion or ideology. It's a matter of political strategy. In the last few years, there were attempts to bring the two together. Before 2006 elections, the relations between Hamas and Fatah were okay. Not that warm, but not that confrontational. After Hamas joined the Palestinian Legislative Council elections in 2005 and won an absolute majority in the Palestinian parliament, things changed for the two sides. Hamas started to become dominant to some extent in the political scenario. Fatah lost some of its dominance, so some issues happened, and some sort of difference of opinion, difference in strategy, power struggle took place. In 2007, a small Palestinian rift resulted in separation of the Palestinian Authority in the West Bank and Gaza. Hamas took absolute control of the Gaza Strip. Fatah took absolute control of the West Bank Palestinian Authority. Of course, you cannot get absolute authority over West Bank because it's still under military occupation from Israel. So we're talking about a split that started in 2006 and 2007. Until today, the relation is up and down. There were initiatives and efforts from many, from Egypt, from Qatar, from even Saudi Arabia at one point of time, to bring these factions together, these two factions together, but it has not succeeded yet. The relation is not that confrontational. We don't have a civil war, alhamdulillah, but the differences are there, and there is a problem in leadership. We have not had reform of the Palestinian national institutions. Since 2005 presidential elections, we have not had a presidential elections. Since 2006 parliamentary elections, we have not had a parliamentary elections. So our national political institutions are very rigid. We need to refresh new blood. We need to have a more dynamic political institution. We don't have that now. And I'm very hopeful that through support from our friends worldwide, like Indonesia, the Arab countries, the Muslim countries, and some other countries, our leadership will come to good terms to work together, work out their differences. So the common grounds are very, very big. Both of them want to liberate Palestine. Yes, the strategy is different, but both of them want freedom. Both of them want an independent Palestinian state. Fatah now talks about some sort of a two-state solution. They accepted two-state solution. They recognize through the Palestinian Liberation Organization, they recognize Israel, but they want a fully independent state in the West Bank and Gaza. Hamas wants a fully independent state in all of the Palestinian lands, but they have accepted in 2006 and later in the political document in 2017, they accepted the idea of having a Palestinian state in the West Bank and Gaza and agreeing with the other Palestinian factions, and whenever the ability comes, we liberate the rest of Palestine. So it's not a big conflict that we have within the Palestinian factions. I think it's a manufactured conflict. It's a pressure from the outside that makes it difficult for us to unite. This is an engineered rift that was created by Israel and the United States. They pushed for democratization in 2005 and 6, but they rejected the result of democracy. I hope that answers your question. On the third point that you raised, yes, we have to reach out to the world, we have to reach out to the non-Muslim communities. Many of them are very supportive. Many of them believe in our struggle. Just a few hours ago, I have read a press statement from a Malaysian member of parliament, a Christian Malaysian member of parliament, who issued a strong statement calling for an end to Israeli annexation of the West Bank. So there are friends for this Palestinian struggle in the Christian communities worldwide, even in the Jewish communities worldwide. Jews for Palestine, there are in the United States and in Europe. Even the Buddhist communities and other communities, there is a strong support for justice in Palestine, because
The problem in Palestine is not only about religion. Yes, there is a religious, angle, but there is injustice. People under occupation want freedom. So I believe that we have to play a major role in reaching out to the world. Maybe we have not done enough. We need your help to do so. We need the help of every free man and woman, every friend of Palestine, to reach out to others and to do something in promoting the Palestinian struggle, because we don't have the capacity and the capabilities to do that alone. We need everybody for that. I hope that answers your question, and I think I didn't speak Malay in this question. Maybe I should. Okay. Thank you very much, brother. And the next question from Azmi from Pasundan University in Bandung. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sikap lembaga HAM, Human Rights International, terhadap kondisi Palestina saat ini. And the second question, kalau faktanya di Timur Tengah masih banyak konflik, kepada negara atau lembaga mana kita bisa berharap untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Soalan pertama tadi apa, akhi? Kalau boleh ulang balik. Sikap lembaga Human Rights, HAM, hak asasi manusia internasional terhadap kondisi Palestina seperti apa, sikap lembaganya. That's the question. Isu Palestina adalah isu humanitarian. Yani, kalau kita mau pandang isu Palestina, kita ada penjajahan haram yang rampas tanah rakyat Palestina, yang masih serang rakyat Palestina, dan Israel, negara haram Israel sudah lawan banyak resolusi daripada undang-undang antarabangsa dan United Nations, antaranya 191, 242 dan lain-lain. You can count over 90 resolutions from the United Nations that Israel has broken. It is not difficult, tak susah kalau kita nak pandang isu Palestina, kita akan nampak human rights violations. Apa yang kita harus buat adalah engage the international humanitarian organizations in this struggle. Amnesty International contohnya, baru sebelum beberapa hari Amnesty International keluarkan satu statement tentang kebijakan Israel di tepi barat dan di seluruh Palestina. International Court of Justice, International Criminal Court, semua ini harus get involved in the Palestinian issue. Dan kadang-kadang kita tidak ada upaya untuk sampai mereka, tetapi negara-negara yang merdeka macam Indonesia bisa sampai organisasi-organisasi ini dan bisa menyampaikan message kita dan menyampaikan suara kita kepada organisasi-organisasi ini. Saya harap Indonesia dan negara-negara Islam yang lain bisa membantu dengan mempromotkan hak asasi manusia rakyat Palestina di organisasi sebagai International Court of Justice dan International Criminal Court. Soalan kedua, akhi, soalan kedua adalah kepada negara mana sekiranya Palestina bisa berharap untuk memperjuangkan kedaulatannya. Seluruh negara-negara Islam dan negara-negara yang percaya hak asasi manusia, antaranya Ireland, Afrika Selatan, negara-negara Latin Amerika, mereka semua mendukung perjuangan rakyat Palestina. Parlimen mereka, contohnya negara-negara ini mengiktirafkan Palestina sebagai negara merdeka walaupun kita belum merdeka, dan parlimen mereka ada keluarkan banyak resolusi untuk memboikot produk Israel. Contohnya parlimen Ireland
tahun lepas mengeluarkan resolusi untuk memboikot produk settlement Israel. Yang kedua ataupun yang pertama, negara-negara Islam. Kita harap negara-negara Islam akan play active role, ambil peluang yang mereka ada untuk membantu perjuangan kita. Negara Indonesia adalah negara Islam yang terbesar, negara demokrasi yang ketiga di seluruh dunia, dan negara yang ada shared historical experience, negara yang ada perjuangan yang paling lama di seluruh Asia, 350 tahun di bawah penjajahan kolonialis Eropah, tetapi sudah berjaya. Jadi kita ada banyak harapan. Kita harap insya-Allah Indonesia akan play active role. Sekarang mereka playing active role, tapi saya rasa tak cukup. Harapan kita sangat tinggi. Kita harap Indonesia akan ada komunikasi dengan semua kumpulan-kumpulan politik ataupun active actors within the Palestinian struggle untuk menyampaikan suara mereka ke seluruh dunia, insya-Allah. Amin, insya-Allah. The next question from Ana. Bagaimana cara paling efektif untuk mensosialisasikan atau mengkabarkan kondisi Palestina saat ini? Bagaimana cara efektif? Social media, the new normal kita. Tak ada cara lain ya, akhi. Sekarang semua orang guna Zoom, Google Meet, Facebook, Instagram, Twitter, dan interestingly Palestin diharamkan di dalam Facebook ataupun perjuangan Palestin, bukan Palestin. Kita sudah ada banyak page Palestin yang ditutup oleh Facebook kerana Israel yang tekan Facebook. Page saya sendiri sudah 3 kali ditutup dalam Facebook, dan saya rasa saya sudah buat page baru. Saya rasa page ini mungkin akan tutup lagi, tetapi tak apa, kita cuba lagi. Sesiapa ada peluang untuk mempromotkan isu Palestina di social media, please do so. Don't hesitate and use your creativity. Do something, reach out to the world, pressure Israel using social media, using websites, using internet, using cyber warfare or whatever you can. Okay, thank you. And maybe the last question, brother. Yang pertama from Dariwan Purbalingga, Central Java. Yang pertama, apakah tentara Palestina harus dari negara Palestina sendiri, atau adakah tentara negara lain yang membantu perjuangan tentara Palestina? Yang kedua, bagaimana PIKOM dalam menyusun strategi dengan negara lain untuk menyatukan kekuatan melawan atau menghalau Zionis, ya, seperti itu. Fadal, akhi. Akhi, yang pertama, syukran ya akhi. Yang pertama, negara Palestina tidak ada tentara sendiri. Kita tidak ada angkatan tentara Palestina. Apa yang kita ada adalah resistance group. Resistance group tu sama macam gorilla. Macam di Vietnam dulu sebelum merdeka, ataupun di Indonesia zaman merdeka. Tapi Indonesia mungkin lebih maju zaman merdeka, sudah ada tentara pemerintah merdeka, tetapi di Palestina kita belum ada tentara lagi. Apa yang kita ada adalah brigades, maksudnya guerrilla militias di Gaza, di tepi barat yang sekarang cuba mempertahankan hak rakyat Palestina dan memajukan perjuangan Palestina. Kalau Israel cuba serang Gaza, mereka akan balas. Dan kadang-kadang mereka cuba tekan Israel dengan military operations, tetapi belum ada tentara lagi. Kita perlu bantuan daripada seluruh umat dan dunia untuk change the balance of power, untuk membantu kita membina
negara kita yang berdaulat dan tentera kita sendiri. Kita sekarang ada polis, di Palestina ada police force, bomba pun ada, tetapi tentera belum ada lagi. Ini soalan pertama. Dan soalan kedua, bagaimana PIKUM dalam menyusun strategi dengan negara lain? Strategi kita adalah untuk to communicate, untuk berhubung the political elite in every major Asian country. PIKUM coba reach out to Asia Tenggara dan Asia. Negara mana ataupun pemerintah mana yang interested dengan isu Palestina, kita akan menyampaikan message dan isu Palestina kepada mereka, dan kita akan coba buka ruang diskusi dan perbincangan macam mana kerjasama untuk membebaskan Palestina. Dan alhamdulillah dalam tempoh 10 tahun yang lalu kita ada banyak positif respons daripada Malaysia, Indonesia, Maldives, dan negara-negara yang lain. Saya harap dengan bantuan sahabat-sahabat kita di seluruh Asia Tenggara, kita boleh berjaya meningkatkan perjuangan kita to the next level, to work together with these governments on helping the Palestinians. Number one, empowering the Palestinians through education, healthcare, helping the Palestinian diaspora, helping the Palestinian side. Number two, building Palestinian institutions, civil society groups, national political institutions and other national institutions. And number three, campaigning for us and advocacy for us on the international level. Negara-negara ini ada banyak kekuatan dan mereka bisa sampai seluruh dunia, United Nations, United Nations Security Council and other organizations, they can voice out our concern. Mereka boleh jadi duta Palestina di organisasi-organisasi ini. Oke. Syukran jazakallah. Hayyakallah ya akhi. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ingin langsung bertanya deh. Boleh saya tanya? Pada Brother Imron. Zahrul. Mas Fizahrul. Tanya boleh. Silakan, nama siapa Afwan? Zahrul. Zahrul. Tafadhol, Ustaz. Ya, silakan Pak Zahrul. Silakan langsung bertanya ke Brother Imron. Okay, baik. Thank you very much. It is very simple question. Very simple question. It is not hard question. To resist the or to fight the Israeli troops, I think Palestinian needs military equipment. So where the Palestinian resistance troop to get the military assistance? It is very important. Israel have a support from the USA. Many sophisticated military equipment from the USA to Israel. Yeah. But until today, Palestinian society is very strong to resist, to fight. And where the Palestinian brigade get the military equipment? Yeah, it's just curious for me. Yeah, thank you very much. Thank you for this interesting question. We need to ask, of course, these military factions, how do they get their weapons? But as a Palestinian analyst who is following the developments in Palestine, I can say that most of the Palestinian armed resistance is actually locally grown. It's developed by the Palestinians, Palestinian engineers, Palestinian technicians. They try their best to produce whatever means of resistance. That's why in Gaza, for instance, we've seen that they actually developed in Gaza, Palestinian engineers or technicians in Gaza itself have developed UAVs, have developed whatever missiles to protect the Palestinians in Gaza. They are doing their best using whatever science and technology they have to develop their own capabilities. But let's agree that this is not enough. It is necessary that the Arab governments, the Muslim governments, and the free people of the world come in
to aid this Palestinian resistance, because we're not looking to become a superpower with nuclear weapons. We don't want that. We just want to defend our own land and get our own freedom. So whatever assistance to transform our power and ability to resist occupation is necessary. And at one point of time, I remember in one forum, one friend or one Palestinian speaker was delivering a speech. One of the audience asked him, why do Palestinians use rockets which are not accurate and sometimes they harm civilians? So the Palestinian speaker told him, please give us sophisticated rockets so that we don't harm anybody. Give us good weapons so that we don't have to develop our own simple weapons. It's like when you were under occupation, I believe in Indonesia or in Vietnam, people were willing to use bamboo sticks to fight guns. Anything can be used to resist occupation. We do not look for sophisticated weapons to conquer the world. This is not our vision. Our vision is to get freedom. And sometimes resistance does not need all these sophisticated weapons, because you have the right of the might of right. You have the right of justice, and everybody recognizes that. It's just that Israel is too powerful and it prevails through its military strength, not through its justice or through its truth. So it's going to take a long time to bring down this apartheid regime and this occupation, but we have to try whatever means we have. Okay, any question again? Silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi. Saya bisa bertanya. Oke, silakan Brother Bizarro, Fadel. Yes, Brother Muslim Imran, you mentioned before Arabic countries involving in the deal of century, and unfortunately, I just want to know, maybe you can explain more, what's the main reason the Arabic countries involving and or join in the deal of the century? And you mentioned before, this is not only the Palestinian problem, but it is the Middle East problems. Thank you. Thank you very much for this important question. Officially speaking, all of the Arab governments are against the deal of the century. Kalau kita tanya siapa-siapa daripada pemimpin negara Arab, semua tolak deal of the century. But the problem is not their public official statement. The problem is practice. In practice, some of the Arab governments are actually facilitating the deal of the century. Some Arab governments, their envoys in the US attended the announcement of the deal of the century in the White House by Benjamin Netanyahu and Donald Trump. This is what we have seen in media, but there are also many meetings and dealings, normalization efforts that are taking place between some Arab countries and Israel. Why is this happening? I think because these governments and these leaders do not represent their people or the will of their people. We don't have real democracy in the Arab world. This is an open secret. Everybody knows that. You don't go to the ballot box every 4 years or 5 years to vote for a new leader in all these dictatorial regimes. These are regimes that were installed by colonization and were sustained by colonization and are still existent because of the Western domination in the region. If the American hegemon decides to remove any of these governments, at least most of them, if not all of them, they would easily do so. You remember what happened in Egypt when they abandoned Mubarak overnight. What happened to the Shah of Iran? He was a close ally. They completely abandoned him. And that could happen to any of these dictatorial governments. These governments do not represent the people of the region. They do not represent their own people. So in order to get power, the thinking that these regimes have is,
You have to please the Americans, and who is the agent of America in the Middle East? It's Israel. So the thinking is, please America through Israel, you stay in power. And this is a misconception that these regimes have, but they have it. And to be honest, the problem is that this kind of thinking is prevalent in the Middle East. Many of the Arab governments in the Middle East believe that in order to stay in power, you have to make sure America and Israel are happy with you. This didn't work for Mubarak, it didn't work for the Shah of Iran, but they still think this way. Maybe in the future things would be different if things changed, but the current deal of the century, the regional part of the deal of the century, does not want to see strong unitary Arab governments. They don't want to see a strong united Saudi Arabia. They don't want to see a strong united Egypt. They don't want to see a strong united Syria or Iraq, for that matter. They want divided, weakened Arab nations, because a divided, weak nation will depend on the external support. So you see them pushing some of the Arab governments to fight each other in neighboring countries. You see the war in Yemen or the war in Libya. You see internal conflicts and external conflicts between Arab countries. This is all designed by the US. Yes, there are locally grown reasons, but the American hegemony in the Middle East requires internal conflicts in order to continue. America is a superpower. You look at let's talk about international relations. The realist school of thought is the most dominant in international relations. And the offensive school of realism, which is the current modern structural realism, led by scientists like Mersheimer, even some proponents like Fareed Zakaria and others, these people believe and suggest that for the American superpower to continue to dominate the world, America has to continue to be the only superpower in its region, the Western Hemisphere. America should continue to be the dominant power in North and South America without any competition. And it has to weaken any other rising superpower. So what are they doing to China now? Look at Southeast Asia, look at East Asia, look at Central Asia, look at the Asia Pacific. They are trying to create all kinds of problems for China because China is a power that is rising. They don't want China to have its own dominance in its own region. Because if China is dominant in Asia, it becomes a competitor. The Soviet Union was competing. If the Soviet Union could dominate Europe and Central Asia, it could have competed with America for global hegemony. This is what they're doing in the Middle East. They don't want any locally grown government in the Middle East to be strong enough. They don't want Turkey to be strong enough. They don't want Iran to be strong enough. They don't want Saudi Arabia or Egypt to be strong enough. So even if you are their friend or enemy, they don't want you to be strong enough. To them, Israel is a Western installment. It's actually a part of their imperialist presence in the Middle East. It's just like the military camps that they have in many parts of the world. Can America has its own fleets in the Mediterranean, in the Pacific, in the Gulf, etc. They also have one of their military bases, but in the name of a country called Israel. They want this military base to continue to dominate the Middle East. So they have to weaken every country in the Middle East. This is why they always make sure Saudi Arabia has problems, economic or political or military. Turkey has problems. Egypt has problems. Sudan has problems. Iraq has problems. Syria has problems. If a country continues to resist them, they break it down. This is what they've done to Iraq. This is what they're doing to Syria. This is what they're trying to do to Iran. This is what they're trying to do to Turkey. If a country is strong enough, even if it is not creating problems for them, but it is strong enough and unitary enough in the Middle East, they try to bring it down through all kinds of penetration and infiltration. This is how I look at the Middle East. And I think this is pure international relations. This is not a conspiracy theory. This is a simple, realist analysis of the situation in the Middle East. I hope that answers your question. Oke, gimana, Bang Bijaro? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Maybe the last question. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Tafadhol, silakan.
easy question, Rafi. Kalau ada soalan yang mudah. I have a question, brother. Okay. I have From who? Januardi. Oh, yes. Mas Januardi. Tafadhol Mas Akhi. Thank you, Mas Ajat, brother. Urid an as'alilaikum ya. Tafadhol. Awalan ma ra'yukum anil ayah fi suratul Isra ayah Ar-Rabi qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi ayatir Rabi wa qadaina ila bani Israil fil kitab latufsidunna fil ardi marrataini. So maybe establishing of Israeli state is that it means that this is the second marrataini. And Sanian, ma ra'yukum ila some fact in our in an article and or maybe in the book written that the Jews until now they still waiting Al-Masih. I mean Al-Masih ad-Dajjal. So is that true or not? Thank you. Okay. Even though I'm not a theological expert and I'm not an ulama, but I will try my own perspective on the issues you have raised. بخصوص السؤال الأول وقضينا إلى بني إسرائيل في كتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala has destined that Bani Israel will create disasters or mess on earth twice and will become dominant, or we will become a very prevalent so much. From my readings, there is different in opinion on this matter. Some of the ulama say that the Bani Israel dominance has happened in the past, and this is the second time. This is the analysis of some. And some ulama say, another totally different opinion, some ulama say, Bani Israel have never dominated the world. In the past, they had their own state in Palestine for a few years. That Hashmonaim state, for instance, which continued for 79 years. They had the Mamlakat Samaria and Judea, but they have never dominated the world. So the second opinion is that the first ulu, the first dominance of Bani Israel is happening now. So you see, the first opinion was that it happened in the past. This is the second time. The second opinion is that it has never happened. This is the first dominance of Bani Israel. And there are other opinions, of course. But according to the verses of Surah Al-Isra, the conclusion is that وَلَئِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. If you do good, إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا. If you do good, you're going to do good for yourselves. But if you do bad, Allah subhanahu wa ta'ala is going to punish you. And this is important for them to be aware. Of course, there is dispute whether the current Zionist Israeli state is Bani Israel, because to many genealogists and to many scientists, the current Israelis are not Bani Israel. The majority of them come from Europe, from America, from Russia. They have nothing to do with the ethnic Bani Israel. But that's not our problem. The Surah Al-Isra is very clear. In أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. If you do good, you do good to yourselves. If you do bad, you do bad to yourselves. They are now dominant. They are not doing good. The Zionist movement is not doing good to the Jewish people. It's not doing good to the world. It's creating mess. It's killing children. It's detaining women. It's expanding its occupation. It's committing war crimes. It's disrespecting holy places. So when you start to become very unjust, when injustice is very prevalent, destruction is a certainty. Every zalim, every oppressor will be punished by a stronger side. So just like the ancient state of Bani Israel were
wiped out the map by Nebuchadnezzar, the Babylonian, the Iraqi king. And just like they were persecuted by the Romans, the current strong Israeli occupation can actually face historical factors and be destroyed, just like what happened to other states in the past. They have not learned the lesson. They are still being arrogant. They were persecuted in Europe. They come to Palestine and they persecute Palestinians. They commit war crimes. They kill innocents. They kill children. They disrespect everything holy. So they're going to be punished for that. And this is certainty. This is just my my belief in Surah Al-Isra. You talk about the political and military developments in Palestine, you cannot apply general perspectives on detailed discussion of geostrategic developments. The political situation now, we have to talk about details, and we leave it to Allah subhanahu wa ta'ala to design the whole thing. But we have to play our role. Our role is to understand the situation and to react. If Israel is taking over Palestinian land in the West Bank, we cannot just sit and wait and say, okay, Allah is going to liberate Palestine. I don't have to do anything. It does not work this way. We have to play our role. We have to end injustice, and Allah's plan is above our plan. Yeah, it's very different with when a king from Habasha, when they want to conquer Kaaba, yeah. So Abdul Muttalib said that this is not my problem, because Kaaba is how to say the Bayt al-Bunyan. Yeah, it's very different because Abdul Muttalib and his the people of Abdul Muttalib were kuffar. We're not believing in any holy book or faith, but our generation and the people now in the Muslim world, they believe in the Quran, they believe in the Hadith, they believe in the Prophet's advice. Aqil wa tawakkal. If you want to take care of your camel, you tie it and then you tawakkal. You don't just leave your camel walk alone and you say I tawakkal. You don't just cross the red light. You drive, you cross the red light, and you say I tawakkal. It doesn't work this way. We have to do something in order to get things to work. Al-asbab, inshallah, it will take place, but we have to play our role. So another question is, could Al-Masih Dajjal will be the king for the Jews? I mean, for the Al-Mamlakatul Jews fi akhir zaman. To me, this is a very sophisticated topic. I really don't have enough knowledge to analyze this matter. But the current Israeli government is run by extremist right-wing groups, run by extremist Jewish groups, which believe that they have to do everything to bring back Masih al-Dajjal. So they believe in destroying Al-Aqsa Mosque. They believe in rebuilding Al-Haykal, the Haykal Sulaiman Jewish temple on Al-Aqsa Mosque in order to bring back Masih al-Dajjal. They are actually working hard to bring their own Messiah. But I'm not sure if they're going to succeed, because yes, they are working hard, but we are also working hard. Yeah. Thank you. Gimana Mas Yan? Ya, puas dengan jawabannya? Okay. I believe that Allah Subhanahu wa Ta'ala said in the Quran, "Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Thank you, brother. Syukran kasiran, brother Imran. And the last question from Bang Arisandi. Apa dulu Bang? Bang Arisandi langsung aja via audio atau videonya langsung dinyalakan aja. Nih bahasa Arab lagi, pakai bahasa Arab. Tafadhol silakan langsung aja ya, Bang Arisandi. Mana nih Bang Arisandi? Halo, Bang Arisandi. Hidayatullah. Boleh langsung aja. Suaranya nggak mau. Itu apa bacanya ya? Ada yang bisa membacakan soal?
di chatnya fi lugatul Arabiyah. Maybe brother Imran, can you read this question? I'm trying to read the questions. Language, Arabic language. Didi Chersidi ataupun daripada Arisandi, paling bawah. Arisandi Hidayat. السؤال ماذا ترى عن شباب الإندونيسيين وكيف تنصركم بتحرير فلسطين؟ Bagaimanakah pandangan Anda ke pemuda Indonesia dan role ataupun tanggung jawab mereka untuk membebaskan Palestina? يعني أنا أعتقد أن الشباب الإندونيسي له دور مهم في تحرير فلسطين إن شاء الله، لأننا نتحدث عن شعب يتوقد حماسا، شعب هو الشعب الإسلامي الأكبر في العالم، فبالتالي الدور المنوط به كبير جدا. من أجل أن تتحرر فلسطين ويتحرر الأقصى يجب أن يقوم أبناء الأمة جميعا بأدوارهم. إندونيسيا لها دور أساسي في هذا. أنتم على ثغر من ثغور الإسلام، أنتم في أقصى الشرق، تمثلون الحضارة الإسلامية في هذه المنطقة من العالم، يجب أن يكون لكم سهم في تحرير فلسطين. Jadi saya rasa Indonesia dan pemuda-pemuda Indonesia ada tanggung jawab yang sangat besar, karena Indonesia adalah negara Islam yang terbesar di seluruh dunia dan adalah pusat tamadun Islam di Asia Tenggara dan di Asia. Jadi Indonesia ada tanggung jawab yang sangat besar untuk isu Palestina, isu sentral ataupun isu pertama umat Islam. Jadi tidak boleh fikir kalau kita fokus kepada ekonomi di sini ataupun kepada teknologi dan kita lupakan isu Al-Aqsa dan isu Palestina, kita akan berjaya. Tidak boleh. Negara Indonesia, negara Malaysia, negara Brunei adalah negara Islam yang mewakili tamadun Islam dan hadarah Islamiyah di Asia dan di Asia Tenggara. Jadi untuk mereka berjaya di dunia ini sebelum akhirat, mereka ada tanggung jawab kepada isu pertama umat Islam, isu Masjidil Aqsa. Itu pandangan saya. Jadi insyaAllah harapan kita daripada pemuda-pemudi Indonesia sangat besar dan saya percaya mereka akan berjaya insyaAllah membantu kita membebaskan Masjidil Aqsa insyaAllah. Oke, syukran kasiran brother Muslim Imran atas penjelasannya. Alhamdulillah hampir almost 2 hours kita diskusi. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara diskusi ini. Mungkin untuk terakhir ada closing statement dari Mas Yanuari Syukur selaku Director of Center for Islamic and Global Studies. Pada Mas Yanuari Syukur, falyatafadhal maskur. Baik, terima kasih Mas Ajat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sharing dengan 3 bahasa ya, dengan bahasa Melayu, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Thank you bahasa Depok. Bahasa Depok. Bahasanya Mas Ajat juga di mana Mas Ajat sekarang? Depok ya? Apa di Kilodong ya? West Java. West Java ya. Jadi kita sudah ini bagian dari apa yang disebut oleh Brother Imran tadi sebagai cultural exchange ya. Di pertukaran budaya ini, budaya yang Arabnya ada, Inggrisnya ada, kemudian dari Indonesia atau Melayu juga ada. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersyukur bisa yang pertama silaturahmi, karena ini bagian dari upaya untuk menjaga silaturahmi kita sesama Muslim dan juga sesama anak bangsa, sesama manusia yang setuju pada perdamaian. Jadi ini merupakan silaturahmi apa yang disebut sebagai ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia yang kalau dilihat dari perjuangan bangsa kita ini dari dulu ini anti kepada penjajahan. Itulah kenapa Bung Karno mengadakan konferensi Asia Afrika dan salah satu yang didukung oleh Bung Karno ketika itu adalah perjuangan kepada Palestina. Dan sampai sekarang sikap pemerintah Indonesia tetap tidak mengakui negara Israel dan tetap mendukung pada perjuangan Palestina. Itu merupakan amanah undang-undang yang kita semua juga sebagai anak bangsa harus menjaga itu sebagai amanah dari
perjuangan para founding fathers kita. Yang kedua, ini merupakan diskusi yang sangat berkah karena diadakan pada 10 hari terakhir di bulan mulia Ramadan. Kita berdoa semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, semoga kita mendapatkan malam yang khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Hidup kita bahagia, apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin melanjutkan studi S2 atau S3 dimudahkan, yang sementara studi S2 atau S3 dimudahkan untuk menyelesaikan disertasi atau tesisnya dan menjadi master atau doktor ya. Nah, kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, diskusi ini sebaiknya tidak hanya berhenti pada diskusi, tapi berlanjut pada upaya-upaya konkret seperti dilanjutkan dengan menulis atau sharing di media sosial terkait topik ini, sharing di media sosial terkait Deal of Century tadi, kritikan-kritikan atau pemikiran-pemikiran kita terhadap apa yang kita dengarkan, dan juga kita kompilasi atau kita tambah dengan berbagai referensi. Jadi jangan berhenti di diskusi ini, tapi tambahlah dengan berbagai referensi dari jurnal, dari internet, dari buku, bahkan dari kitab suci, agar apa yang kita dapat hari ini kemudian bisa diperkaya lagi, ditambah lagi dengan berbagai pengetahuan lainnya. Dan yang terakhir, saudara sekalian, saya atas nama Rumah Produktif Indonesia sekaligus CIGS mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Brother Muslim Imran. Semoga kita dapat kesempatan untuk bersua pada hari-hari yang akan datang, terutama setelah coronavirus. Kemudian diskusi yang diadakan oleh CIGS, Rumah Produktif Indonesia, dan Palestine Cultural tadi ini bisa berlanjut terus. Tujuannya kita bukan untuk memprovokasi orang untuk melakukan kekerasan, itu sangat jauh dari apa yang kira-kira dilakukan oleh sebagian saudara kita yang cenderung pada terorisme. Itu sangat jauh dari tujuan kita. Tujuan kita adalah menambah knowledge kita, pengetahuan kita, sekaligus untuk menambah keimanan kita, sekaligus untuk mencarikan solusi atas masalah kemanusiaan, atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina, sekaligus bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia Indonesia yang peduli pada perdamaian dunia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran pada akhina Yanuar Diskur atas prosesnya. Alhamdulillah, teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, ini diskusi dengan yang cukup banyak ya, pada sudah cukup malam, tetapi partisipannya juga alhamdulillah banyak sampai saat ini. Terima kasih banyak sekali lagi pada Brother Muslim Imran atas partisipasinya. Alhamdulillah, untuk itu kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya selaku host. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.